नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जयविनबा फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्या न्हू डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे भेटेक येतात कोंकणी पालकाचे साबार मालगडे कलाकार, तेच भशेन नवे कलाकार उलोवंक आपले पालका वेलें जिवीत, आपलें लायफ आमकां सांगूंक. आयज अशेंच दोन यंग आर्टिस्ट आमचे बरोबर आसात. आयल्यात उलोवंक आमचे लागीं सांगूंक आपलें जिवीत, पालका वेलें आनी पालकार येताना आपणें कशें कशें मुखार सरोंक कितले त्रास काडले तेंय सांगूंक आयल्यात. तर आमचे मदें आसात दोन आमचे मालगडे कलाकार फ्रांसिस्को फर्नांडीस आनी विल्बर परेरा. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kotão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. विल्बर आनी फ्रांसिस्को बाब, तुमकां दोगांयकूय चॅनल 8चे दिल से कार्यावळीन डायरेक्ट दिल से येवकार. देव बरें करूं. थँक्यू. तुका पालकाचो मोग कसो कितें जालो? पालकाचो मोग म्हळ्यार मामा धाडा तेंचे बरोबर सदां तियात्रां वयतालो. मोस्ट ऑफ द टायम तियात्रां वयतालो आनी तेंक एडमायर करतालो आनी थिंगसून मुगे लायकींग जालें, चड लायक जावपाक लागलें तियात्रां आनी तियात्रां मोग काळजां बसलो. आनी मागीर माचयेर पयलो केन्ना पावलो? इस्कॉलान? ना, इस्कॉलान न्हू. हांव आमगेल्या चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन तियात्रां फर्स्ट बी सरलो. विलियम फेर्नांडीस तो चिल्ड्रन्स तियात्र करतालो, सो तेका फर्स्ट येयलो हांव. मागीर तेकसून वयता तेका आसलो न्हू चिल्ड्रन्स तियात्रां. आनी मागीर चिल्ड्रन्स तियात्रा एज काबार जालो म्हणटरी आफ्टर 16 ते घेयनाय, सो तेज्या पयलीं नासलो मागीर आसना. बट हांव फर्स्ट येयलो कॉमेडी करपा येयलो. ओके ओके ओके. फ्रांसिस्को फर्नांडीस बाबा, तुजो मोग कसो कितें जालो? म्हजो मोग तियात्रा बाबतींत वाडपाक म्हजो पापा, मामेचो डॅडी, तसोच म्हज्या मामेचो व्हडलो भाव सुर्गेस्त मिडियो, तांकां तियात्र म्हणल्यार खूब लायक आसले. त्या दिसाक 3 देखून शो पळयताले, 10:30, 3:30, 7:30. म्हापसा, पेंजीम, पोत्ते मारगांव हा देखून जाल्यार तो पळोवप तियात्र बरो हा जालो. सो म्हणलें न्हू, सो ते बाबतींत म्हाकाय ती तियात्राची आवड लागली. आनी मागीर माचयेर तूं पयलो केन्ना पावलो? माचयेर हांव पयलो पावलो हांव 6वेक आसतना सेंट एंथनी हायस्कूल माजोर्डान हांव शिकतालो तेन्ना ऑल गोवा स्कीट कॉम्पिटिशन आसलें. तेन्ना टिचर फिलू गोन्साल्वीस तिणें म्हाका एक संदी दिली एक स्किटान भाग घेवपाक. सो भाग घेतना म्हाका थिंगा बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळो. सो त्या वरवीं म्हाका एक्टींग लायक जालें. सो हांवें मागीर चिंतलें तियात्रान फुडें पावल मारचें हें म्हणून. मागीर तियात्रान पयलो केन्ना पावलो? तियात्रान पयलें पावपाक म्हजी काणी बरी लांब आसा, पूण शॉर्ट करून सांगता. आनी ती म्हणल्यार जेन्ना म्हाका हो बेस्ट एक्टींग अवॉर्ड मेळ्ळो, म्हाका तियात्रान आवड लागली, भरपूर गोड लागली तियात्रान जॉयन जावपाक. पूण इट वॉज नॉट इजी फॉर मी. जायते प्रयत्न केले, डायरेक्टरा कडेन उलयले, पूण कोणेंच म्हाका ती संदी दिवंक ना. पूण 2013 वर्सा ह्या वर्सा म्हाका जुझे फर्नांडीस कॉम्पिटिशन तियात्र, तो कला अकॅडमी पयले डायरेक्ट करतालो, तेणें म्हाका तेजे तियात्रान एक संदी दिली. आनी थिंगा सावन मागीर आय हॅड नो लुकींग बॅक. सो म्हजी जर्नी फुडें गेली. मागीर तियात्र पालकार, प्रोफेशनल पालकार टू बी फॉलोड बाय सेड्रिकान. म्हाका थिंगा सावन कॉमेडियन सेड्रिक तेणें म्हाका मिनी मारियोच्या तियात्रान व्हेलो. तेज्या उपरांत मारियो मिनेझीस आमचो सुर्गेस्त मारियो सर, तेज्या उपरांत आमचो सर रोसफन्स, तेंच्या फूल टायम ट्रुपांनी हांवें काम केलां. तूं तियात्रान केन्ना आनी कसो पावलो? हांव सांगले ते भाशेन पयलीं चिल्ड्रन्स तियात्रां, मागीर हांव मिनी मारियो खेळां येयलो आनी मागीर 2021 प्रोफेशनल फिल्डां पावलो. एज अ रिप्लेसमेंट येयलो उल्हास तारी, एज अ रिप्लेसमेंट येयलो. मागीर तेसो उरलो ती जर्नी मागीर मुगे वसोत रावली. आंबे, रिचर्ड सगळे तेंक वसोत रावली. तियात्र पालकार, तुमी आयज एक नवे आनी यंग बडिंग आर्टिस्ट, एक बरे कलाकार म्हणून दोगूय परजळटात. तर तुजो तियात्र पालका वेलो अनुभव कसो कितें आसलो जेन्ना तूं पयलोच आयलो प्रोफेशनल? पयलो भिलोलो लायक सिरियस रोल करपाक, कित्याक एक काळजां भिरांत आसलोली न्यू एक्टर्स, सॉरी हांव न्यू आनी प्रोफेशनल एक्टर्सां बराबर जेन्ना ल्हान आसतना तेंक चोयतालो बाबा हे एक्टर्स हितू हायक. आनी हांवें केन्ना चिंतूना तेंचे बोगले पावतलो आनी तेंचे बरोबर स्टेज शेअर करतो म्हूण.
बट देवा जालो म्हूण पावलो आनी तेंचे बरोबर एक्टींग केलें बरें दिसलें काळजाकूय बरें दिसलें पूण पयर भिलोलो जाय तो भिलोलो तुजो अनुभव कसो कितें म्हजो अनुभव जेन्ना हांव तियात्रान भितर सरलो तेन्ना कॉन्फिडन्स तरी म्हज्या भितर आसलेत ल्हानपणीन सावन पूण म्हाका दुसरे एक्टर कोहे मानून म्हाका घेतले वो मानून घेवचे ना बट टू माय गूड लक आय वूड से आनी दुसरे म्हाका पळोवंक मेळ्ळे म्हणटा ते एक्टरांनी म्हाका बरे भाशेन येवकार केलो ह्या तियात्र माचयेर आमी मोगाच्यान जायते पावटी म्हणटात की हो एक्टर असो हो एक्टर तसो विलबरान सांगला ते भाशेन की ताका भिरांत दिसताली त्या एक्टरांक आपूण माचयेर पळयलेले तांचे बरोबर आपूण काम कसो करतलो ही भिरांत आसली पूण ती भिरांत आमी केन्नाच दवरची न्हय नव्या कलाकारांनी ताणें सांगला ते भाशेन जेन्ना तो तांचे बरोबर एक्टींग करूंक लागलो तेन्ना ताका दिसलें की ते आपलेच कशे आपल्याक मानून घेतात कित्याक तियात्र म्हणजे एक जावन आसा फामील सारकें एक फामील जेन्ना बरे भाशेन चलता तेन्ना ती फामील बरी वयर सरता जेच भाशेन तियात्रान सगळे फामील कशे वावुरतात तेन्ना तो तियात्रूय बरो क्लिक जाता सारकें एब्सोल्यूट तुवें सिंगींग केलां तियात्रान हय हांव सिंगींग कोत्ता बट मातशें हार्ट सोता एक पाटी हार्ट सोडटा आनी बट कोता ना केन्ना म्हणा पूण खंयचे काताच्यो वो काताराच्यो चार लायनी तुका उगडास आसा हय हय हांव लायक मोगा हिरो आसीन बीन कोता तेन्ना कांत म्हणटाय सो म्हणटा मोग म्हाका कितलो ओरकानी तुजो केन्नाच तुका सोडचो ना सांगात आमी जोडलो वय काजाराचो केन्नाच हांव विसरचो ना आनी फ्रांसीस बाबा तुवें कातरां म्हणल्या होय हांव पूण तियात्रान भितर सरता तेन्ना एज एन एक्टर भितर सरलो एज टायम प्रोग्रेस्ड म्हाका सिंगाची गोड लागली आनी म्हाका कांतरां म्हणपाक लायक म्हणटा ती उडटी नाचोन म्हणपाची सो आमकां मातशें उडोवन दाखय येस शुअरली आतां लेटस्ट हांव एक ऑफ लेट कांतार म्हणटा ते तियात्रांनी खंय चान्स पडटा थिंगा ते म्हणून तुमकां दाखयता भुरगीं आमची कित्याक रडटा माय पाय लागीं सगलें पळयतें आसोन जिवीत आमचें सुखाचें करूंक जाता सदांच हांसोन आदले भाशेन कांय हाडूंक नाका खंयसरूय वोसोन तुमी भियें नाका सगलें आयतें मेवता घरा बसोन भुरग्यांचें एड्युकेशन ऑनलायन भिवची गरज ना वखदां पासून ऑनलायन भिवची गरज ना नुस्तें पासून ऑनलायन भिवची गरज ना चोरिसां पासून ऑनलायन भिवची गरज ना लायटीचें बील पासून ऑनलायन भिवची गरज ना मडको पासून ऑनलायन भिवची गरज ना तालांव पासून ऑनलायन भिवची गरज ना उर्राक पासून ऑनलायन भिवची गरज ना आनी हे कातार कंपोज केल्ले आमचो बाब मायकल डिसिल्वा ओके 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 खरेंच सॅल्यूट मायकल बाबाक आनीक दोन तरेची कातारां एक मोगाचें आनी एक लेटेस्ट आमी म्हणटात आयज आमचो तियात्राचो पालक जायतो वयर पावला तेच भाशेन आमची कातारांय बरींच वयर पावल्या आनी आयज समाजान जें कितें चलता तें फ्रांसीस बाबान आमचे मुखार उक्तें केलां येस देव बरें करूं फ्रांसीस बाबा तूं तियात्र पालकार ह्या दिसांनी आतां म्हणजे ह्या वर्सां म्हणजे उणो दिश्टी पडटा आनी MC चड दिश्टी पडटा हय जालें कितें म्हाका एंकरींग करपाची आवड आसली सो दॅट टॅलंट ऑल्सो वॉज इन बॉर्न विथ मी देवान म्हाका तें टॅलंट फावो केली दोनी एक्टींग आनी एंकरींग करपाची इट वेंट हँड इन हँड सो ऑफ लेट जाता कितें क्लॅश पडटा जायते सो तियात्र जर तर फूल टायम सिजन घेतलो जाल्यार डायरेक्टराक कमिटमेंट आसता सो वेडिंगा येयली म्हणटच मागीर क्लॅश पडले जाल्यार मागीर कितें करतलो सबस्टिट्यूट धारूंक बरें जायना न्हू कित्याक फूल सिजन कमिटमेंट घेतलेलो आसा सो त्याच कारणाक लागून आय प्रिफर इव्हेंट्स ऑफ लेट मोर बिकॉज लोक आतां देखून म्हाका म्हणटा द मॅन विथ दी एनर्जेटीक वायब म्हजो पयलो हॅशटॅग आसलो द बेस्ट यू कॅन गेट पूण आतां हॅशटॅग चेंज करचो सो म्हाका दिसता द मॅन विथ एन एनर्जेटीक वायब कित्याक म्हजी तूं रिल्स देखून पळयत जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर बी द फूल पावर एनर्जी आसता सो ताका लागून आय प्रिफर टू डू इव्हेंट्स मोर ओवर तियात्र ऑफ लेट नाव तुवें गोंयानूय केला आमच्या इंडियेकूय केला आनी फॉरेनाक दुसऱ्या कंट्रींकूय केला थंय तुजो अनुभव कसो कितें आसलो हांगासरल्यान थंयचो ऑडियन्स सांगचें म्हणल्यार UK तियात्र जेन्ना नाचोंक गेलो ₹1 देखून हांवें मोडूंक ना सोडून पेट्रोलाचे घरासाण मडगांव वचपाक कित्याक आमी विजा गोंया मारलेली सो रोसपंजाचो तियात्र आतां येयात सो त्या तियात्राक हांव UK पावलो आनी UK लोकांनी इतलो मोग दिलो म्हाका मोग दिलो कसो म्हणूंक जाता येता तेन्ना म्हजी लागेज फूल जाली
ओवरफ्लो जाली लागेज खूंय घालतलो मागीर त्या जाणांची लागेजीनी एडजस्ट केली आनी म्हाका पॅक करूंक हेल्प केलें म्हणटा ते आंतोनेद्दे मायणान तें जर तर म्हजें पॅकींग करिना हांव आनी म्हजी लागेज गोंया पावना सो लोकांचो मोग तुका भरपूर मेवता तुका whenever you go to perform out of the state compared to what you get in गोवा गोवा तुका मोग मेवता ना म्हणून ना पूण कितें आसता तांकां तें तुका मेवना तो अनुभव तांकां लेस आसता आमच्या गोंयांत कितें जालां तुका सदांचें तूं शीतकोडी जेयलो म्हणटच न्हू तो टेस्ट मातसो तुजो लेस हेजेर पावता तुका पूण जेन्ना तूं केन्नाय शीतकोडी जेयलो आनी केन्ना तुवें बिर्याणी खाली जाल्यार तुजो तो टेस्ट बॅलन्स जाता सारको ओके 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 खरेंच जर तो तुजो मोग तुज्या वावराचेर आसत जाल्यार तुज्या वावराचेर दुसरे जाण जायतो मोग करता सारकें तुवें मन घालून काम केलां त्या पासत तुकांय देवान आनी लोकांनी आपल्या आशिर्वादाचें मन तुजेर घातलां असोच तूं मुखार सरत रावचो विल्बर फिल्मांनी तुवें रोल केला जर्नी फिल्मान बरोबर आसले सो फिल्मांतलो तुजो कितें अनुभव कसो कितें आसलो फिल्मांतलो अनुभव म्हळ्यार जॉयविना पासून जायतो शिकिलो हांव तियात्रान तुगे उलोवपा स्टायल टोन डिफरंट आसता फिल्मां डिफरंट आसता जॉयविनान म्हाका जायतो हेल्प केलो कितकोन उलोवपा जाय कितकोन चेंजीस करपा जायो सगळें सांगिल्लें आनी फिल्मां कॅमेरा मुखार तियात्रांक जाता सगळो लोक तुजे मुखार आसता हिंगा फिल्मां कॅमेरा मुखार आसता सो जायतें डिफरन्स आहा ओके ओके तुजो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसलो म्हजो म्हाका फिल्मान एक बीग ब्रेक थ्रू मेवलो म्हणटा तो 2015 वर्सा निर्मोंड आमचें सुपरहीट 1980s जाची रिमेक जाल्ली तेतून म्हाका ऑडिशन्स दिल्या उपरांत संदी मेवली फिल्मान काम करूंक सो फिल्म आनी तियात्र आर टू सेपरेट थिंग्स ऑफ द सेम कॉयन गॉट इट ना बट कितें आसता मेन म्हणटा ते फिल्मान तुका जे भशेन विल्बनान सांगलां तुका चड एक्झॅक्ट करपाक नाका गरज तियात्रान कितें आसता ऑडियन्साक तुवें तुजे वाटेन ओडपाक जाय हिंगा कितें आसता कॅमेरा तुका ऑटोमॅटीक ओडटा सो दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन तियात्र एंड फिल्म तुजो अनुभव कसो कितें आसलो वायल एक्टींग वायल एक्टींग इट वॉज टोटली अ डिफरंट थिंग स्टेजीर आमी कोत्ता तेन्ना बोबो मारता सांगला ते भशेन एक्झॅक्ट भरपूर कोत्ता वॉयस आमचो रेस करचो पडटा फिल्मांनी ऑन अ सोबर सायड तुवें तुजें नॅचरल एक्टींग दवरपाक जाय द कॅमेरा ऑटोमॅटिकली कॅप्चर्स युअर इनर फिलिंग्स इनर इमोशन्स ते सगळे सो ओवरऑल दोनूय पळोवपाक गेलो जाल्यार इट इज ऑन द सेम स्केल बट यू नीड टू पुट युअर एफर्ट्स ऑन इदर सायड ऑफ इट ओके अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर डायरेक्टराक जे भशेन आवड आहा डायरेक्टराक जे भशेन जाय ते भशेन तुवें तुजो यूट्यूब चॅनल कॉमेस केला ना हांवें यूट्यूब म्हजो चॅनल कॉमेस करूंक ना बिकॉज आय एम इन टू पब्लीक सर्वीस एज वेल सो जाता कितें जाता हांवें म्हजी कांतारां आहा ज्या दुसऱ्या यूट्यूब चॅनलाचेर गायलेली आसा तशेंच दुसऱ्या यूट्यूब चॅनलांचेर हांवें एक्टींग केलेलें आसा आतां लेटली इन द मंथ ऑफ जुलाय एक सुपरहीट सारकें सॉंग रिलीज जालें आमचे दीस दाखयलो नवो पाद्रीचो अटायर घालून तें मागीर डावनलोड जालें कांतार आनी ताका शेअर भरपूर जाले ते लोकांनी भरपूर ते मानून घेतलें कांतार आनी लोक आजून देखून मेळलो तूं पाद्री न्हू काय म्हणटा ना हांव फ्रांसिस्को MC म्हणून सो लोक म्हाका आतां चडसो पाद्री म्हणून वळखूंक लागला सारको ते अटायरान त्या कांतारा वरवीं येस आनी मोर ऑफ अ लव सॉंग्स चड जाल्या म्हजी युट्यूबाचेर तुज्या ह्या वावराक तुज्या गोंयचो आदार आतां कसो कितें म्हज्या फामिलीचो सारकें म्हज्या फामिलीचो केन्नाच कसलोच प्रश्न नासलो म्हजी मामी मरिना फर्नांडीस सदांच सपोर्टीव कितेंय करूंक बाबा तूं सदांच गो फॉवर्ड म्हणटा ती सो म्हणलें न्हू केन्ना तेन म्हाका कसलीच आडकोळ हाडूंक ना जाल्यार म्हजी मामीची फॅमिली तेणें कोणेच केन्ना कसलीच आडकोळ म्हाका हाडूंक ना सदांच तांचो तेंको म्हाका बरे भाशेन मेळ्ळो विल्बर एक दोन तियात्र आसतात जावं ते कॉम्पिटिशन आसतात तेन्ना मायपा उमेदीन धाडटा मागीर जेन्ना रेगुलर वयचें पडटा तेन्ना जागरणां जातात घरा लेट पावप जाता तेन्ना तुका तुजो पांयचो सपोर्ट कसो कितें आसलो आनी फामिलीचो सपोर्ट म्हळ्यार पयलीं तियात्रां वता तेन्ना आपूण तियात्रां वता तेन्ना ती बाराबर वतालीं बट जेन्ना म्हाका तियात्रा ऑफर येयल्लो तेदोना धाडो लायक तेगेली येना बट अशें करून जातालें म्हाका पावोवपाक कोण आसना आसलो आनीक रातीको लेट जाता न्हू आमकां सो म्हाका म्हज्या बारा येवपाक वचपाक कोण आसनालो आनी तेदो मुगो लायसन्स आसना फस्ट येयलो तेन्ना म्हाका मागीर मातशें बारीक बारीक किटकिट कोतालो ना न्हू मागीर हांव मुगे हेज्यान वचोंक लागलो दाडा सांगिल्लें दाडान म्हाका अशें करून हाडलें ना केन्ना ना ताका उमेद आसली आनी हांव तियात्रांक गेलो म्हणटरी आतां बरो हॅप्पी आहा तो मामा एवरीबडी फॅमिली जाय जाण हॅप्पी आहा मुगे आमगे फॅमिली सगळी हॅप्पी आहा तियात्रां नाचों पावल म्हूण कित्याक पूत नांव जोडटा म्हणून हय आनी सेकेंडली मुगे ग्रॅन्डफादर पावल पेरेरा तेणें तो एक्चुली गांवां तियात्र बीन बरयतालो आनीक कंपोजींग करतालो सिंगींग कंपोज करतालो म्युजीक तो किबोर्ड वाजयतालो वायलीन वाजयतालो बट म्हाका म्युजिका तितलें येयलें ना बट एक्टींग कोता
म्हाका न्हू दोग जाणांचे अणभव एकलो म्हणटा दाडा मातशें मदें मदें बेजार जातालो पूण सपोर्ट दिलो ताका आनी आयज दोगूय जाण एक नवे आर्टिस्ट जावन एक आपलें अशें वेगळेपण तांणी तियात्र पालकां दवरलां जोडलां तुमचो मोग तुमी तांकां दिला तेच भशेन नवे कलाकार येतात तांकांय तुमी असोच तुमचो मोग दिलो तुमची शाबासकी दिली जाल्यार तेय मुखार सरतले आनी नेटान आपलो वावर करतले हांव समजतां तुमची नदर तांच्याय वावराचेर अशीच आसतली तुमचो आशिर्वाद तांचेरूय आसतलो म्हणून फ्रांसीस बाबा MC तूं जालो तुजे एक्टिंगेचो कितें तुका फायदो जालो होय आतां कितें आसता आमी स्टेजीर आसता तेन्ना एक्टिंग करता तेन्ना हात बी आमी भरपूर वेळ स्प्रेड करता एक्टिंग इट इज बिकॉज एक्टिंग सो दॅट कॉन्फिडन्स ऑटोमॅटिकली कम्स इन टू वेन यू आर देर ऑन द डॅन्स फ्लोर एज वेल लोकांच्या बरोबर जेन्ना तूं इंटरॅक्ट जाता जेन्ना तूं उलयता विथ ऑल द एक्सप्रेशन्स बी सगळे सो इट इज हेल्पिंग बोथ गो हँड इन हँड MC आनी तियात्र आमी बेजिकली कितें लोकांक एंटरटेन करता दोनी फिल्डांनी सो इट इज गोईंग हँड इन हँड सो MCचे एक्सपिरियन्स म्हाका जायते फावटी तियात्रानूय बऱ्याक पडला तियात्राचे एक्सपिरियन्स म्हाका जायते फावटी एंकरिंगाकूय बऱ्याक पडला आमी तियात्र पालकार वावुरतात जावं MC म्हणून वावुरता तूं वावुरता तेन्ना आमच्या जिवितानूय जायते बरे वायट प्रसंग येतात आनी ते आसतनाय आमकां पालकार वयचे असो तुज्या लायफांतलो एक सासणांक तुज्या काळजान उरलेलो एक इन्सिडेंट आसा होय इन्सिडंट आसा जेन्ना हांव आरामोल ट्रॅवल जातालो 2018 वर्सा सुर्गेस्त मारियो मेनेझीस हाचो तियात्र परफॉर्म करपाक पणजे पावलो तेन्ना म्हाका न्यूज मेळ्ळो की म्हजी ग्रॅनी एक्सपायर जाली म्हणून आनी म्हजे ग्रॅनीचें घर सांगोळडात सो ऑन द वे म्हाका थिंगा भितर सरचो पडलो आय टू सी माय ग्रॅन्ड मदर्स डेड बॉडी थिंगासान म्हाका रोखडो तियात्र नाचोंक वयचो पडलो सो दॅट वॉज वन ऑफ द इन्सिडंट्स सो मागीर कित्याक तियात्र करपाचो तो कोचोच पडलो जे एक्टिंग करपाचें तें कोचेच पडलें इट वॉज कायंड ऑफ लायक मातशें लोकांक हांसोवपाचें मदें मदें सिरियस करता तेन्ना सो तें कोचेच पडलें तें थांबोंक ना सो दॅट वॉज एन एक्सपिरियन्स फॉर मी कित्याक हांवें केन्नाय चिंतूंक नासलें हांवें केन्ना जातलें म्हणून की म्हाकाय हांसचो पडटलो दुकान आसतना देखून सो दॅट वॉज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर मी एज वेल वेल बाबा तुज्या लायफान असो कितें प्रसंग घडला आसताय प्रदीप बाबू जाय ते आसताय दूख काळजां दोन पासून तशें करूंक पडटा तियात्र कित्याक आम डायरेक्टरा एक कमिटमेंट दिलो आसता सो तो आमगे कितें दूख जाल म्हूण तियात्र फेल करूंक जायना वचना आसून रावन सो तें एक उतर दिलो आसा तें आमी थिंग वयताय परफॉर्म करताय आमगे कितलेंय काळजां दूख आहलें आमगे कोण एक्सपायर जालो आहले पासून आमकां थिंग वचून तें करचें पडटा इवन फॅमिली फंक्शन पासून आमकां एक जायत मोस्ट ऑफ द टायम मेळ्ळें आमी एक्टर तियात्र पालकार नासतात आनी एज अ ऑडियन्साक खबर नासता म्हज्या घरान कितें घडलां म्हज्या घरा कितें जालां हांव तुमचो तियात्र पळोवंक येयला हे ऑडियन्सांचे विचार तांच्या मनान आसता म्हाका न्हू तांकां दिसता हेचो तियात्र आमी पळोवंक येयल्या आमच्या फेस्ताचो तियात्र आमच्या गांवचो तियात्र आमी पळोवंक आयल्या तेन्ना खंयच्या एक्टराचें कितें दूख आसा त्या एक्टराक कुशीक दवरचें पडटा तें आपल्या घरा कडेन दवरचें पडटा आपल्या काळजान दवरचें पडटा आनी ऑडियन्साक एंटरटेन करूंक माचयेर पावल घालचेंच पडटा तेच भशेन हे इन्सिडेंट सांगला ते भशेन आमचो फ्रांसीस फेर्नांडीस हाणें सांगला आपल्या जिविताचो इन्सिडेंट अशे जायत्या तियात्रिस्टांच्या जिवितान इन्सिडेंट जातात पूण तियात्र पालक जागृत दवरूंक तांकां वावर करचोच पडटा आनी ताकाच लागून ते सदांच आपलें दूख कुशीक दवरून आमकां एंटरटेन करूंक येतात आनी तांचेर देवानूय असोच आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता नवे जे कलाकार येतात फ्रांसीस बाब तांकां आनी तांच्या घरच्यांक तुजो कितें संदेश नवे कलाकारांक हांव एक्झॅक्ट मॅसेजूय दिवंक सोदिना कित्याक आमी वी आर स्टील ग्रोईंग इन दीस फिल्ड सो आमकां आनीक जायते अचीव करपाचें आहा हेतून पूण हांव फकत सांगूंक सोदता जे कोण भुरगे तियात्र फिल्डान येवंक सोदता नेवर लूज होप फॉर मी द जर्नी ऑफ एंटरींग इन टू तियात्र वॉज नॉट इजी आय वेटेड फॉर नियरली 7 to 8 years त्या रावल्या उपरांत डायरेक्टरांक अप्रोच केल्या उपरांत कोणेच संदी म्हाका दिवंक ना पूण तुज्या नशिबान जें कितें निर्मिलेलें आसता तें तुका फावो जाता तेज्याहून चड मेळना तुका म्हूण तुका उणें मेळना सो म्हज्या नशिबान आसलें आसतलें त्या टायमार तियात्रान भितर सरपाचें सो म्हाका त्याच टायमार फावो जालें तें सो निराश कोणेच जावचें न्हय तुज्या नशिबान जें कितें तुजें निर्मिलेलें आसा तें तुका झेरूल फावो जातलें फकत एकूच मनान दवरात वर्क हार्ड फॉर इट वेल बाब तूं कितें म्हणटा प्रदीप बाब तेणें सांगलें ते भशेन केन्ना गिव अप करप ना हांवूय न्यू कमरूय हांव नॉट अ परफेक्ट एक्टर येट हांवूय न्यू कमर बट आमी गिव अप करप ना गिव अप केल्यार आमी थिंगा वताय म्हज्या लायफांतलो एक बारीकसो इन्सिडंट सांगता हांव जेन्ना फस्ट टू येयलो नॉट प्रोफेशनल फिल्ड बट फस्ट टू जेन्ना येतालो
तेन्ना म्हाका एकल्यान म्हणलो उगडास आसा म्हाका अरे ते तियात्र तुका न्हू तूं तियात्रान तूं कित्याक ते तियात्र म्हणटा ते तुका न्हू हें एक आनी एकल्यान म्हणलो म्हाका विलबन तूं स्टेजीर सोबना कित्याक ते तियात्र नाचवता बट देवा जालो म्हण आयज पावलो मुखार पावलो आनी पावत आहा फ्रांसीस बाबा तुज्या लायफान तुवें जायते एक्टर पळयल्या जायते एक्ट्रेस पळयल्या पूण तुका लायक जाल्ले एक्टर आनी एक्ट्रेस म्हाका म्हजो लायक जावपी एक्टर म्हणटा सगळ्यांत म्हाका चड आवडटा पूण सारकोच लायक जाता म्हणटा तो फ्रँकी गोन्साल्वीस आमचो महानंद वाय आय लायक हिम इज तो कितें जेन्ना कोत्ता न्हू माचेर ही ब्रिंग्स दॅट एक्स्ट्रा बीट ऑफ एफर्ट दॅट एफर्ट इज टू बी एप्रिशिएटेड सो म्हाका ताका लागून फ्रँकी लायक जाता आनी एक्ट्रेसा मदें ऑब्वियसली सगळींच ताका आवडटा तें जावन आसा आमचे आंतोनेट दे मायना वर्सटायल एक्ट्रेस charming heroine, the dress code, whatever she wears, she sets the trend for the modern day theatrist. तुजो लायकींग एक्टर आनी एक्ट्रेस कोण लायकींग एक्टर म्हाका सगळे लायक जाता बरें बाब एक लागी एक स्टायल उल्हास तारी तेगे पाद्री जेन्ना तो रोल करता तेन्ना म्हाका तेगे तें बरें जाता फ्रँकी जेन्ना तो नेगेटीव रोल करता तेन्ना तेगे ते एक लागी एक स्टायल सो म्हाका सगळे लायक जाता आनी एक्ट्रेस वन एंड ओनली आंतोनेट दे मायना बाय आंतोनेट पळयता आसतलें आपली हो तांचो इंटरव्यू डायरेक्ट दिलसे आनीक तुज्या वावराक तांणी सलाम केला तेच भाशेन सगळ्यांच्याच वावराक आमी सलाम करुया जी बरें दितात तांच्या वावराक आनी देखणारूय जायते फावटी सांगतात की बरें करात आमकां बरें दिया आनी तेन्नाच आमी तुमचें नांव घेतलें आयज तुमी जे भाशेन नांव घेतलां ते भाशेन तुमी एक बरे कलाकार जावचे तुमचेंय नांव कोणें तरी घेवचें ही आमची उर्बा तुमचें फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा सद्या फ्युचर प्लॅनिंग म्हणून समथींग इज देर इन द पायपलायन बाब जॉयविनाचोच एक प्रोजेक्ट आहा वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्टीचेर काम चल्लां आमचें सो आमी फुडें बराबर काम करतले सगळे सांगात विल्बर बाब तें सांगिल्ले भाशेन आमगे दोगांयलो स्क्रिप्टीचें वर्क चालू आहा सो ओके आमी देवा लागीं मागुया तुमचें हें काम बरें जावनी आनी पायपलायनीच्यान बेगीन फिल्म भायर सरून देवाच्या आशिर्वादान सगळें घडटा प्रतिभा आनीक म्हणल्यार चॅनल 8 जावं सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हें येयलां आनी तेजेर जायत जाण एक्टर्सांगे वावर आहा तो तेचेर तसो उत्ता तियात्रांक जाता केलो लोक गारगे वयताय आनी पेड जाता हें प्लॅटफॉर्म जॉयविनान हाडला जायत जाण चोयताय आं बाबा हो एक्टर हो एक्ट्रेस अशें करून चोयताय बट ते आख्खे हेज फाटल्यान कोण आहा तो कोणा खबर ना ताका लागून चड करून जॉयविना हांव देव बरें करूं म्हणटा जॉयवीन सगळ्यांक आपणागे कोश्टा पयशे म्हूण सगळ्यांक हाडटा डिस्पेस करता तो आपणाचीच ना सगळ्यांक लायक आफ्टर एवरी सक्सेसफूल देज अ वुमन म्हणटाचेर तशें करून आफ्टर ऑल दीस देज जॉयविनागे हात आहाय तो जॉयविना देव बरें करूं थँक्यू विल्बर बाब फ्रांसिस बाब तुमी आमच्या उल्याक जाप दिली तुमचो वेळ आमच्या सांगाताक सारलो आनी तुमच्या जिविताची काणी आमच्या देखणारांक उक्ती केली त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुमच्या मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुमकां चॅनल 8ची देव बरें करूं तशेंच देव बरें करूं म्हणटा प्रोड्युसर ऑफ चॅनल 8 बाब जॉयविन फॉर हॅविंग अस ऑन दीस चॅट शो विशिंग यू बोथ ऑल द व्हेरी बेस्ट एंड द एंटायर प्रोडक्शन टीम ऑल द व्हेरी बेस्ट देव बरें करूं तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं आनी तुमच्या वावराचेर देवान आपलो सदांच बरो आशिर्वाद घालूं म्हजनो आयज आमच्या सांगाताक आसले विल्बर आनी फ्रांसिस्को अशेंच नवे कलाकार आनी मालगोडे कलाकार आमचे भेटेक येतले सांगूंक आपले जिविताची काणी तेन्ना तुमी सगळीं जाणां चुकय नासतना मोगान पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से